Maka-idol, nagbabalik naman ako si Alchin Vlog. Ano kayang gagawin? Ay, guys, pa-prank na to si Kulot. Sabi niya guys, ito guys, magagawan din guys, nano guys, nano guys. Guys, mag-subscribe kayo guys sa aking channel, si Alchin Vlog. Wapo, search na lang ninyo, Alchin Vlog. Marato guys. What's up guys, mag-upload na lang din ako bukas. Gabi na lang guys. Wait, susudlin kaya na bahay dyan no? Bukas. Ug magbasbol ko ugma guys. Abangan nyo niya na ugma guys. Mag-vlog ako dyan. Tara ako mag-basketball guys. Tapos natuloy diri guys. So tao diri guys. Tapos isang nakabike guys. Parang manggahan guys. So manggahan. Ano ko to? Guys, bye-bye guys. What's up? I-search lang yung Alchin Vlog. Ito na kayo makikita sa akin mga vlog. Bye guys!